वफाकी काबीना से 27वीं आईनी तरमीम का मुसव्वदा आज मंजूर होने का इम्कान है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने काबीना का इजलास सुबह 9 बजे तलब कर लिया है। ज़राए के मुताबिक इजलास में वफाकी काबीना को 27वीं आईनी तरमीम के मुसव्वदे पर ब्रीफ किया जाएगा, जिसके बाद वफाकी काबीना आईनी तरमीम के मुसव्वदे की मंजूरी देगी। दूसरी जानिब हुकूमत ने 27वीं तरमीम पर इत्तफाक़ राय के लिए इत्तेहादियों से राबते तेज़ कर दिए हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से MQM पाकिस्तान, मुस्लिम लीग क़ाफ, इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी और बलूचिस्तान अवामी पार्टी के वफूद ने अलग अलग मुलाकातें की हैं, जिनमें 27वीं आईनी तरमीम पर तबादला ख्याल किया गया। रहनुमाई NPA मलवल अली खान ने कहा है कि नई तरमीम के तहत 18वीं आईनी तरमीम को छेड़ा नहीं जा रहा, अवाम इत्मीनान रखें। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात के बाद बयान में मलवल अली खान ने कहा, 18वीं आईनी तरमीम की हिफाजत करने वाले मौजूद हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा है कि NFC अवार्ड को वापस होने नहीं देंगे, जबकि 18वीं तरमीम को भी रोल बैक नहीं होने देंगे। उन्होंने कहा कि 18वीं तरमीम में और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। इस सिलसिले में मौलाना फजल रहमान ने जो बात की उसका इल्म नहीं है। मैं इतना श्योर हूँ कि हमारी लीडरशिप, हमारी पार्टी की पोजीशन रिगार्डिंग दी 18th अमेंडमेंट, रिगार्डिंग बिकॉज मैं कि भी डिटेल में ये हो जाए, इसलिए कि अभी वो फिर एक कंट्रोवर्सी शुरू हो जाएगी। जब हो जाएगी 27वीं तरमीम पर आपके साथ बैठूंगा और एक्सप्लेन करूंगा कि मैंने नहीं क्यों कहा। नहीं 27वीं तरमीम में सिर्फ ये नहीं है ना, और चीज़ें हैं जो कि ज़रूरत है जिसकी। मुझे नहीं पता मौलाना साहब की, मैंने ये स्टेटमेंट नहीं पढ़ी। मैंने तो कहा कि बिलावल साहब ने जो इवन फेडरल गवर्नमेंट ने उस पर कहा है कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं, हम खुद चाहते हैं कि इस पे बहस हो और सब उसका पार्ट बने, जैसे आप लोग बने हुए हैं आज पार्ट ना इस सारी बहस का। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का कहना है कि 26वीं आईनी तरमीम भी गलत थी, 27वीं आईनी तरमीम भी गलत है। लाहौर हाई कोर्ट में मीडिया से गुफ्तगू में इल्ज़ाम आयद किया, हुकूमत अंधेरे में तरमीम मंजूर कराती है। 26वीं तरमीम में स्पेशल कमेटी में जो मुसव्वदे हमारे साथ मंजूर हुआ था वो सेनेट में पेश नहीं किया गया था। हम ये कह रहे हैं कि 26वीं तरमीम भी गलत थी और 27वीं तरमीम भी गलत। ये हमेशा से ये हुकूमत किसी रश में होती है, रात के अंधेरे में उनसे कोई वर्शन लीक हो जाता है और फिर कहते हैं यही हमारा वर्शन है, द नेक्स्ट डे ये करते हैं, क्योंकि यहाँ तो कभी भी डिस्कशन नहीं हुई। बल्कि मैं आपको यह कह रहा हूँ, मैंने फ्लोर ऑफ असेंबली में भी ये कहा था, जो वर्शन हमारे साथ शेयर हुआ था उस वक्त स्पेशल कमेटी में और जिस वक्त फिर सेनेट में प्रेजेंट हुआ उसमें फ़र्क था। मौलाना साहब को कहा कि जब हमारे आपके साथ बात हुई थी तो ये ड्राफ्ट जो सेनेट में प्रेजेंट हुआ और आपको जो दिखाया गया हमें दिखाया उसमें भी फर्क। अभी हमारे पास कोई मुसव्वदा नहीं। 27वीं तरमीम पर इत्तफाक़ राय के लिए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की इत्तेहादियों से मुलाकातें। वज़ीर आज़म से MQM क़ाफ लीग और इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के वफूद की अलग अलग मुलाकात। MQM तर्जुमान का कहना है कि वज़ीर आज़म ने MQM पाकिस्तान के वफ़द को 27वीं आईनी तरमीम पर एतमाद में लिया और MQM के बल्दियाती मुसव्वदे को 27वीं तरमीम में शामिल करने की यकीन दहानी कराई गई। अलीम खान की क़यादत में इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के वफ़द को भी वज़ीर आज़म ने 27वीं तरमीम पर एतमाद में लिया। क़ाफ लीग के वफ़द ने भी वफाकी वज़ीर चौधरी सालिक हुसैन की सरबराही में वज़ीर आज़म से मुलाकात की। मुलाकात में मुजव्वज़ा 27वीं आईनी तरमीम पर मुशावरत हुई। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो इस वक्त गुफ्तगू कर रहे हैं। सोशल मीडिया पे बयान देखा होगा कि वज़ीर आज़म साहब ने मुस्लिम लीग नवाज का एक वफद का हेड करते हुए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास आया था कि आप हमें 27वीं आईनी तरमीम में सपोर्ट करें। उसमें आईनी अदालत, NFC, एजुकेशन, पॉपुलेशन प्लानिंग, एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्री, जजेस ट्रांसफ़र, रह गया मुझसे एजुकेशन, इलेक्शन कमीशन में डेडलॉक के तो और आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अपने सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास बुलाया और जहां तक
कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन है सूबाई शहर का आइन में, वो प्रपोज़ल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी रिजेक्ट करती है और किसी भी सूरत में इस प्रपोज़ल को इस सूरत में हम इसका हमायत करने के लिए तैयार नहीं हैं। वैसे जो प्रपोज़ल्स आए हैं डेवोल्यूशन का, रिवर्सल का, उस पे भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के आज सेंट्रल कमेटी का जो इजलास चला है वो उसका हमायत भी, उस प्रपोज़ल का हमायत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी करने के लिए तैयार नहीं है। मेरे ख्याल में एक्चुअली आसान होगा कि मैं बताऊं आपको कि कौन सा प्रपोज़ल पे हम तैयार हैं, और वो सिर्फ एक है इस वक्त, जो आर्टिकल 243 में हुकूमत ने तब्दीलियां लाने का सोचा है कि वो जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ का जो ओहदा है उसका कोई नया लक़ब देना है। फिर उन्होंने एक नया जो आपका नेशनल स्ट्रेटेजिक कमांड का है उसका एक नया ओहदा देना है, और जो ये हमारा फील्ड मार्शल का जो ओहदा ये अब मिला है ये जंग की भारत को शिकस्त दिलवाने के बाद का, इस सिर्फ ये जो आईनी तरमीम हमारे सामने है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी ने मुझे इजाज़त दी है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इसका हमायत करे। बाकी जो पॉइंट्स है या वो पूरी तरह से मुस्तरद हुए हैं या हमारा गुफ्तगू उन पे कल कंटिन्यू होगा। जहाँ तक आईनी अदालत की बात है, चार्टर डेमोक्रेसी की कॉन्टेक्स्ट में भी, उस पे भी मेरा पार्टी का अभी तक जो राय बना है वो ये है कि इक्वल रिप्रेजेंटेशन पे, चारों सूबों का इक्वल रिप्रेजेंटेशन पे, कंप्लीट इक्वल रिप्रेजेंटेशन पे हम कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए तैयार नहीं हैं। और जहाँ तक चार्टर डेमोक्रेसी में बिल्कुल ये था कि आईनी अदालत होना चाहिए, मगर चार्टर डेमोक्रेसी में दूसरी चीज़ें भी थे। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास कल भी बाद नमाज जुमा बुलाया जाएगा, ताकि जो आईनी अदालत है उस पे हम अपना जो हतमी फैसला है वो हम मुकम्मल करें। तो आप के लिए मेरे पास सिर्फ इतना ही आपको बताने का, I wanted to tell you कि where have we approved on, what have we rejected, and what conversations are still ongoing। और इंशाल्लाह ताला हम अपना जो CC है वो कल कंटिन्यू करेंगे। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। गुड नाइट। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी CEC के इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। मुख्तसर ब्रीफिंग उन्होंने दी और टू द पॉइंट गुफ्तगू करने के बाद वो यहाँ से रवाना हो गए हैं। पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास कल तक मौखर किया गया है। इजलास के बाद चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने प्रेस ब्रीफिंग दी। NFC फार्मूले में तब्दीली की तजवीज़ पीपल्स पार्टी ने मुस्तरद की। पीपल्स पार्टी ने आईनी तरमीम में दीगर तजावीज़ भी मंजूर नहीं की। बिलावल ने कहा कि आर्टिकल 243 में तरमीम की तजावीज़ CEC ने मंजूर की है। पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास आज बाद नमाज जुमा तक मौखर कर दिया गया है। इस इजलास के बाद चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने ये मुख्तसर प्रेस ब्रीफिंग की है, जिसमें उनका बताना था कि NFC फार्मूले में तब्दीली की तजवीज़ पीपल्स पार्टी ने मुस्तरद कर दी है। पीपल्स पार्टी ने आईनी तरमीम में दीगर तजावीज़ भी मंजूर नहीं की हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी ने यह बताया है कि आर्टिकल 243 में तरमीम की तजावीज़ सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी ने मंजूर कर ली है। पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास आज बाद नमाज जुमा तक मौखर कर दिया गया है। इजलास के बाद चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो प्रेस ब्रीफिंग दे रहे थे।
27ویں آئینی ترمیم کے حوالے سے ایم کیو ایم کا وفد مولانا فضل الرحمان کے گھر پہنچ گیا ہے۔ اس حوالے سے مزید کیا ڈیٹیلز ہیں جانیں گے جیو نیوز کے نمائندے آصف بشیر چودھری سے۔ آصف بتائیے گا ایم کیو ایم کے وفد میں کون کون شامل ہے اور کن امور پر بات چیت جاری ہے؟ جی یہ نہ صرف وقت آیا تھا بلکہ ملاقات ختم ہونے کے بعد ایک میڈیا ٹاک بھی ہوئی ہے۔ ایم کیو ایم کے وقت میں وفاقی وزیر صحت سید مصطفیٰ کمال موجود تھے، ان کے علاوہ گورنر کامران ٹیسوری، فاروق ستار، خالد مقبول صدیقی تھے، جبکہ مولانا فضل الرحمان کے ہمراہ ان کے بھائی مولانا عطاء الرحمان، سینیٹر مولانا عطاء الحق درویش، اسجد محمود اور اسلم قوری جو ہیں، اس کے علاوہ مولانا صلاح الدین ایوبی بھی شریک تھے، جبکہ سینیٹر کامران مرتضیٰ اور مولانا امجد خان جو ہیں وہ بھی موجود تھے۔ جو گفتگو کی گئی ہے اس میں ایم کیو ایم اور جے یو آئی کے رہنماؤں کی جانب سے مشترکہ، اس میں سید مصطفیٰ کمال کا یہ کہنا تھا کہ ایم کیو ایم کا وفد جو ہے وہ آج خالد مقبول صدیقی جو ہیں ان کی سربراہی میں یہاں مولانا کے پاس آیا اور 27ویں آئینی ترمیم کے مسودے کے اوپر ہم نے جو ہے وہ بات چیت کی ہے۔ ہم نے پاکستان میں وفاق اور صوبوں کے نظام میں عوام تک سہولیات پہنچانے کے اوپر جو ہے وہ بات کی ہے۔ اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ ہم اس اوور آل جو ہے ترمیم کی حمایت کرتے ہیں اور اختیارات اور وسائل عام عوام کے دروازے تک لے جانے کے لیے ایم کیو ایم جو ہے وہ آئینی ترامیم میں چاہتی ہے کہ جو بلدیاتی نظام ہے اس کو بھی اسٹرینگتھن کیا جائے۔ جی بہت شکریہ آصف بشیر چودھری، آپ نے اپڈیٹ کیا۔ اور آپ کو بتا رہے ہیں پیپلز پارٹی کی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کا اجلاس ختم ہو گیا ہے، جس کے بعد یہ اعلان کیا گیا ہے کہ آج بعد نماز جمعہ تک اس اجلاس کو مؤخر کیا جاتا ہے۔ اجلاس کے بعد چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری پریس بریفنگ دے رہے تھے اور انہوں نے کہا کہ این ایف سی فارمولے میں تبدیلی کی تجویز پیپلز پارٹی نے مسترد کی ہے۔ یہاں لیں گے بریک۔ تحریک انصاف کے رہنماؤں کے وارنٹ گرفتاری کی تعمیل کے لیے اسلام آباد پولیس کے پی ہاؤس پہنچ گئی۔ ذرائع کے مطابق خیبر پختونخوا ہاؤس اسلام آباد کی سیکیورٹی نے وارنٹ وصول کیے۔ پولیس ٹیم سہیل آفریدی اور جنید اکبر سے متعلق معلوم کر کے واپس چلی گئی۔ تفصیلات جانتے ہیں جیو نیوز کے نمائندے حیدر شرازی سے۔ حیدر بتائیے گا۔ جی وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں خیبر پختونخوا ہاؤس اسلام آباد پولیس پہنچی اور اسلام آباد پولیس وارنٹ گرفتاری کی تعمیل کے لیے پہنچی اور وہاں جو سیکیورٹی اہلکار موجود تھے انہوں نے گفتگو کی اور ان سے پوچھا کہ سہیل آفریدی اور جنید اکبر کہاں ہیں، تو اس دوران جنید اکبر اور وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی کی اس کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کے بعد وارنٹ گرفتاری کی تعمیل کروانے کے بعد پولیس وہاں سے واپس روانہ ہوئی ہے۔ تحریک انصاف کے رہنماؤں کے خلاف 26 نومبر کے حوالے سے تھانہ کوثار میں مقدمہ درج ہے اور تحریک انصاف کا کوئی بھی رہنما آج شب خیبر پختونخوا ہاؤس موجود نہیں تھا۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا اڈیالہ جیل سے پشاور کے لیے ہی واپس روانہ ہو گئے تھے۔ جی بہت شکریہ حیدر شرازی، آپ نے اپڈیٹ کیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے کہا ہے کہ بھارت کو شکست دینے کے بعد دنیا اب پاکستان کو ایک تبدیل رویے کے ساتھ دیکھ رہی ہے۔ فخر کا مقام ہے کہ پنجاب اب گلوبل سطح پر جا رہا ہے۔ پنجاب میں 1.5 برس میں وہ کام ہوئے جنہیں اب گلوبل سٹیج پر لے کر جا رہے ہیں۔ لندن میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا، پنجاب میں جرائم کی شرح نیچے آئی ہے اور خواتین خود کو محفوظ تصور کر رہی ہیں۔ انڈیا نے جب اٹیک کیا تو اس کا جس طرح جواب دیا، پاکستان کے طیاروں نے جس طرح بھارتی طیاروں کو، جو فرینچ طیارے تھے ان کو گرا دیا، تو اور اس جنگ جیتی، جینوئنلی ایک جنگ جیتی۔ آئی تھنک اس میں جو ہماری فیلڈ مارشل صاحب ہیں ان کو اور ان کی پوری جو ہماری افواج پاکستان ہے ان کو پورا کریڈٹ جاتا ہے۔ انہوں نے زبردست لیڈرشپ فراہم کی اور پاکستان کو ماشاءاللہ پوری دنیا میں ایک جو ہے بڑی باعزت جگہ ملی ہے۔ اب دنیا پاکستان کی طرف دیکھ رہی ہے، پاکستان کو سن رہی ہے، پاکستان کی جو مانگ ہے وہ بڑھ گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ پنجاب از گوئنگ گلوبل اور پنجاب میں پچھلے 1.5 سال میں وہ کام ہوئے ہیں کہ اب ہم اس کو گلوبل سٹیج پہ لے کے جا رہے ہیں۔ پنجاب میں یہ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ پنجاب کاپ میں ایز اے ڈیلیگیٹ شرکت نہیں کر رہا بلکہ پارٹیسپینٹ ہے۔
चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मोहसिन नकवी आज दुबई जाएंगे। ज़राए के मुताबिक चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी आईसीसी के अहम इजलास में शिरकत करेंगे। कौमी असम्बली के आज के इजलास का एजेंडा जारी कर दिया गया। इजलास दिन 11 बजे शुरू होगा। 27वीं आईनी तरमीम एजेंडे में शामिल नहीं। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया रेगुलेटरी अथॉरिटी तरमीमी बिल ऐवान में पेश किया जाएगा। मुश्तरका मफादात काउंसिल की 3 बरसों की रिपोर्ट्स ऐवान में पेश की जाएंगी। ऐवान में सदर मुमलिकत के 10 मार्च 2025 के खिताब पर मजीद बहस होगी। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के इल्ज़ामात मुस्तरद कर दिए। वजारत इत्तलात के मुताबिक चमन बॉर्डर के वाक़े से मुताल्लिक़ अफगान दावे बेबुनियाद हैं। चमन बॉर्डर पर अफगानिस्तान से कुछ अनासर ने पाकिस्तानी पोस्ट पर बिला इश्तियाल फायरिंग की। सिक्योरिटी फोर्सेज ने फौरी और मौसर रद्द अमल देते हुए फायर का जिम्मेदाराना तरीके से जवाब दिया। फायरिंग अफगानिस्तान की तरफ से शुरू हुई, जिसका सिक्योरिटी फोर्सेज ने फौरी और जिम्मेदाराना अंदाज में जवाब दिया। पाकिस्तानी फोर्सेज की जिम्मेदाराना कार्रवाई से सूरत हाल पर काबू पा लिया गया। वजारत इत्तलात का कहना है कि जंगबंदी बदस्तूर बरकरार है। पाकिस्तान जारी मुज़ाकरात के लिए पुरअज़्म है और अफगान हुक्काम से बाहमी ताउन की तवक्को रखता है। पाकिस्तान और अफगान तालिबान के दरमियान इस्तांबुल में मुज़ाकरात का तीसरा दौर हुआ। तुर्की और कतर के मेज़बानों की पाकिस्तान और अफगान तालिबान के वफूद से अलग अलग मुलाकातें हुई। ज़राए के मुताबिक मसालहतकारों की अलग अलग मुलाकातों के बाद दोनों वफूद आमने सामने बैठे। मुज़ाकरात में दहशतगर्दी की रोकथाम के लिए मॉनिटरिंग मैकेनिज़्म के कवायद व ज़वाबित तय किए जाएंगे। इससे पहले 25 से 30 अक्टूबर तक मुज़ाकरात के बाद पाकिस्तान और अफगान तालिबान जंगबंदी बरकरार रखने पर मुत्तफ़िक हुए थे। तुर्की की वजारत ख़ारजा की जानिब से कहा गया था कि मुज़ाकरात में पाक अफगान सरहद पर निगरानी और तस्दीक़ी निज़ाम कायम करने पर इत्तफ़ाक़ किया गया था। निगरानी और तस्दीक़ का निज़ाम न सिर्फ अमन यकीनी बनाएगा बल्कि खिलाफ वर्जी करने वाले फरीक पर सज़ा लागू करेगा। कराची में बल्दिया टाउन हब रिवर रोड पर तेज़ रफ्तार मुसाफिर बस उलट गई। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक बस उलटने से 2 अफराद जाँ बहक और मुतादिद ज़ख्मी हो गए। ज़ख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। घोटकी के इलाके रोंती कच्चे में पुलिस और रेंजर्स ने मुश्तरका ऑपरेशन किया। फायरिंग के तबादले में 1 पुलिस एहलकार शहीद, जबकि SHO रोंती 3 एहलकारों समेत 15 अफराद जख्मी हो गए। मुश्तरका ऑपरेशन आज सुबह ग्रोही तसादुम के बाद किया गया, जिसमें गांव महबूब सेलरो के 6 अफराद जाँ बहक हो गए थे। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा है कि 27वीं आईनी तरमीम में कोई 18वीं तरमीम को नहीं छेड़ रहा। हम हर चीज़ को हार जीत और अना का मसला बना लेते हैं। 27वीं तरमीम की राह में कोई बड़ी रुकावट नहीं है, ना ही ज़्यादा बहस की गुंजाइश है। 27वीं तरमीम की बहस 26वीं तरमीम के बाद शुरू हो गई थी। आईनी अदालतों की बहस 2005 से जारी है। PTI 27वीं तरमीम को मनफी रंग दे रही है। वज़ीर आला KP गैर संजीदा आदमी हैं और भारत और अफगानिस्तान में मशहूर होने के लिए बयानात दे रहे हैं। कोई 18वीं तरमीम को नहीं छेड़ा। हमारे यहाँ आदत है कि हम हर चीज़ को हार जीत बना लेते हैं, हर चीज़ को एक अना का मसला बना लेते हैं। NFC के हवाले से डिबेट है कि क्या पॉपुलेशन को ही इंसेंटिव होना चाहिए NFC के लिए। दोनों हाउसेस की जॉइंट कमेटी तश्कील दी जाएगी, जिसमें तमाम पार्लिमानी लीडर्स की जो है वो नुमाइंदगी होगी। एक एक तजवीज़ के ऊपर बातचीत भी होगी, डिस्कशन भी होगी। 27वीं आईनी तरमीम की डिबेट तो 26 के फौरन बाद शुरू हो गई थी। मुझे तो ये फील आई कि कोई मेजर रोड ब्लॉक नहीं है। बहुत ज्यादा महज मुबाहिसे की मुझे नजर नहीं आई कि गुंजाइश या उसकी जरूरत। एक डिबेट जो है वो 2005-6 से चल रही है कि मुल्क में कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स होने चाहिए, मजीद कितना वक्त दरकार है। कोई ऐसी एक अमेंडमेंट भी नहीं आई कि जो बिल्कुल एक नई इस तरह हो या एक नई इनोवेशन हो। इन तमाम चीज़ों पे बहुत अरसे से बहस जारी है और बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज की डिमांड भी थी। जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान, उसको जो स्ट्रेंथन करने की बात हुई है विद रिगार्ड टू ट्रांसफर ऑफ जजेस, विद रिगार्ड टू इलेक्शन कमीशन के मामलात को, कोई ऐसी इख्तलाफी बात नजर नहीं आती कि जिससे कोई डेडलॉक क्रिएट हो या जिस पे कोई फर्दर हफ्तों की डिस्कशन जो है वो रिक्वायर्ड हो। जो इत्तेहादी हैं उनके साथ बड़ी पॉजिटिव एंगेजमेंट हुई है। PTI इसको नेगेटिव रंग दे रही है और मैं तो आज बड़ा हैरान हूं कि जो इनके वजीर आला हैं इंतहाई नॉन सीरियस कैरेक्टर हैं और जो जिस तरह की स्टेटमेंट्स वो दे रहे हैं इस नजरिए से
کہ وہ انڈیا میں فیمس ہوں, وہ افغانستان میں فیمس ہوں, وہ کوئی کنٹروورشل بات کریں جس سے ان کو فیم ملے. اٹس ویری شیمفل, ہی شوڈ بی ashamed. مجھے مطلب ان کو شرم آنی چاہیے. رتی برابر بھی کوئی جذبہ حب الوطنی ان میں نہیں ہے. یہاں گورننس کو بہتر کرنا ہے, ملک کے دفاع کو بھی بہتر کرنا ہے. دفاع کا ایک مضبوط اور مربوط نظام پیدا کرنے کے لیے اس پہ کچھ نہ کچھ جو ہے وہ غور کیا جا رہا ہے. وزیر اعظم کی خواہش ہے, ہر محب وطن پاکستانی کی یہ خواہش ہونی چاہیے کہ ملک کا دفاع مضبوط ہو. ہم ایک تو ان کے کلیم کو اسٹرانگلی ریجیکٹ کرتے ہیں. چمن والے بارڈر پہ انہوں نے الزام لگایا, ان کی طرف سے فائرنگ کی گئی جس کا پاکستان نے میجرڈ اور بڑا ذمہ دارانہ رسپانس دیا. سیز فائر جو ہے وہ کنٹینیو کر رہا ہے اور ہم ٹوٹلی کمیٹڈ ہیں جو ٹاکس چل رہی ہیں ان کے ساتھ. تو آئی ہوپ اس کا پازیٹیو حل نکلے گا. کراچی میں جاری ورلڈ کلچر فیسٹیول کے 7ویں روز فن اور تخلیق کی نئی جہتیں سامنے آئیں. معروف مزاح نگار انور مقصود نے تصویری نمائش کا افتتاح کیا, جبکہ استاد نور بخش نے ورکشاپ میں موسیقی کے طلباء کو فن کی نزاکتوں سے روشناس کرایا. ولید احمد رپورٹ کر رہے ہیں. قطار طویل, چہروں پر مسکراہٹ, ہاتھوں میں پاس اور آرٹس کاؤنسل کراچی کے اسٹوڈیو میں جانے کا انتظار. وقت نہیں کٹ رہا تو پاپ کارن تھام لیے. اگلا امتحان ہے لفٹ میں چڑھ کر تیسری منزل تک جانے کا. جسے انتظار پسند نہیں وہ سیڑھیوں سے جائے. ناروے کی ڈریم گرل کیرن کو دیکھنے کے لیے اسٹوڈیو بھر گیا. کیرن کی مزاحیہ اور غیر متوقع پرفارمنس نے حاضرین کو مغربی تھیٹر کا لطف دیا. فن صرف تھیٹر تک محدود نہ رہا, پینٹنگ اسٹوڈیو میں رنگوں نے کہانیاں بھی سنائیں. معروف مصور اور کیوریٹر شاہد رسام کے 16 شاگردوں نے 22 فن پاروں میں اپنے احساسات, خواب اور مشاہدات کو کینوس پر زندہ کر دیا. کسی کا تعلق لیاری سے, تو کوئی لیاقت آباد سے, کوئی انٹیریئر سندھ سے, کوئی بلوچستان سے, کوئی کے پی سے, کوئی جی بی سے, کشمیر سے, اور صرف ایک ہی چیز تھی, وہ تھا ٹیلنٹ. ٹیلنٹ دیکھا اور ان کے اندر جو فائر ان دا بیلی جسے آپ کہتے ہیں انگریزی میں, وہ ان میں تھا, تو بس ان کا انتخاب کیا. 149 کنٹریز سے یہاں پہ آرٹسٹ موجود ہیں, آ رہے ہیں, 1 مہینے تک آتے رہیں گے, اور یہ ہمارے لیے بہت بڑی بات ہے کہ ہم ان کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں اور اپنے آپ کو پریزنٹ کر رہے ہیں. آرٹ ورک جو 2 ڈفرینٹ تھنگس کو کمبائن کرتا ہے, لائک جیسے میں نے ایک ہاف فرائی ایگ کارو کیا ہے ماربل پہ, تو وچ از بہت زیادہ سافٹ ہے, اور جو میڈیم ہے وہ بہت زیادہ ہارڈ ہے. سیلف پورٹریٹ ایک کافی ونریبل چیز ہے کہ آرٹسٹ ڈائریکٹلی آڈینس کے ساتھ کنیکٹ ہوتا ہے. اگر میں گیلری میں نہیں بھی ہوں تو میرا کام ہے اور اس میں میں ہوں, موجود ہوں, تو آڈینس کے ساتھ آٹومیٹیکلی ایک کنیکشن کریٹ ہو جاتا ہے. جیو اور آرٹس کونسل کے اشتراک سے ہونے والے ورلڈ کلچر فیسٹیول میں ہونے والے تھیٹر شو ڈریم گرل نے ناظرین کو اپنے سحر میں جکڑ لیا. اس پرفارمنس میں مرکزی کردار ناروے سے آئے فنکارہ کیرن نے ادا کیا. مزید بتائیں گے جیو نیوز کی نمائندہ رابعہ. جیو اور آرٹس کاؤنسل کے اشتراک سے یہاں ورلڈ کلچر فیسٹیول ہو رہا ہے. یہاں پر روز ڈفرینٹ سیشنز, ڈفرینٹ پروگرامز, ڈفرینٹ ورک شاپ, تھیٹر, آرٹس اور ڈفرینٹ چیزیں یہاں پر ایک چھت کے نیچے روز ہو رہی ہیں. اور یہاں پہ کافی سارے نئے فنکار آ رہے ہیں, جا رہے ہیں اپنے ملکوں کو واپسی. کیرن کرنے جا رہی ہیں آج یہاں پر شو, جس میں ہوں گی ڈفرینٹ پرفارمنسز. ان کی یہاں پہ کچھ چیزیں انہوں نے ریکارڈ کری ہے ڈاکیومنٹری بیسڈ, جو کہ یہ لوگوں کو دکھانے والی ہیں. یہاں پہ جس کے اندر انکلوڈ ہوا تھوڑی سی کامیڈی بھی, تھوڑا سا لوگوں سے انٹریکشن بھی. دیکھتے ہیں کہ وہ کتنا لوگوں کو پسند آتا ہے اور یہاں پہ لوگ اس چیز کو اپریشیٹ کرتے ہیں. My name is Karen Hauge. I am from Norway and I have a solo show called Dream Girl that I just played. Yeah. And the show is about trust and how we are treated differently based on how we look and where we are from. You know, we can interact with artists اور مختلف کلچر کے لوگ, مختلف ملکوں کے لوگ جب یہاں پر آتے ہیں, اور you know they have such warmth for our country and we have such warmth for them as well. So it's, you know, I am, you know, the kind of person who believes in love. She was basically telling us more about refugees and how they're struggling every day and about their daily life. And جی تو یہاں پر تھی ایک تھیٹر پرفارمنس, تھوڑی ڈفرینٹ ٹائپ کی تھی. اس میں کافی ساری چیزیں انکلوڈیڈ تھیں. یہاں پر انہوں نے ان سب چیزوں کو نام دیے ہوئے تھے. پیغام تھا اس بات کا کہ لوگوں کو چاہیے کہ ایک دوسرے کو ان کی ریس کی وجہ سے ڈسکرمنیشن نہ پیدا کرے اور ہر کوئی ایک دوسرے کو اچھے طریقے سے, اچھے انداز میں ٹریٹ کیا کرے. یہاں پر انہوں نے میرے پیچھے ڈریم کیمپ 2025 بھی انہوں نے بورڈ لگایا, جس میں آپ اپنی وشز لکھ سکتے ہیں, اور آپ یہاں پہ جو آپ کے دل میں میسج ہے کسی کے لیے یا اپنی قوم کے لیے یا آل اراؤنڈ دا ورلڈ, جس کے لیے بھی آپ کے پاس کوئی میسج ہے, آپ وہ یہاں پہ لکھ سکتے ہیں. تو اٹ واز اے پریٹی گڈ شو. لوگوں نے کافی انجوائے کیا. ڈفرینٹ ایکٹیویٹیز یہاں پہ رکھی تھی اس کو انگیجنگ بنانے کے لیے. لیگو شو تھا اور اٹ واز اے پریٹی انٹریکٹیو سیشن. سو جی
जियो स्पोर्ट्स में आपको बताएं, जनूबी अफ्रीका ने पाकिस्तान को दूसरे वनडे में यकतरफा मुकाबले के बाद 8 विकेट से हरा दिया। सलमान अली आगा, मोहम्मद नवाज और साइम अयूब की निस्फ सेंचुरीज की मदद से पाकिस्तान ने 9 विकेट पर 269 रन बनाए। जनूबी अफ्रीका ने हदफ 59 गेंदों कबल हासिल कर लिया। एशियन फुटबॉल कन्फेडरेशन के सदर शेख सलमान बिन इब्राहिम अल खलीफा ने इस्लामाबाद कॉलेज फॉर गर्ल्स का दौरा किया। खवातीन के दरमियान होने वाला फुटबॉल मैच देखा और उनकी सलाहियतों से मुतासिर हुए। AFC के सदर और फीफा के सीनियर नायब सदर शेख सलमान बिन इब्राहिम अल खलीफा ने इस्लामाबाद कॉलेज फॉर गर्ल्स F62 का दौरा किया, जहां उन्होंने तालिबात के दरमियान होने वाला फुटबॉल मैच देखा। इस मौके पर वफाकी सेक्रेटरी बैनुस्सूबाई राब्ता मुहिउद्दीन वानी और वफाकी पार्लिमानी सेक्रेटरी किरंडार भी मौजूद थे। शेख सलमान बिन इब्राहिम अल खलीफा ने कहा कि पाकिस्तान में नौजवान लड़कियों को फुटबॉल के मैदान में अपनी सलाहियतें दिखाते देखकर बेहद खुशी हुई। उन्होंने कहा कि फुटबॉल ऐसा खेल है जो न सिर्फ जिस्मानी ताकत बल्कि एतमाद और हौसले को भी फरोग देता है। न्यूयॉर्क के नौमुंतखब मेयर ज़ोहरान ममदानी के इंतखाब से 4 रोज़ पहले अमेरिकन पाकिस्तानी एडवोकेसी ग्रुप से खिताब की वीडियो सामने आ गई। शुरा ने ज़ोहरान ममदानी से उर्दू में बात करने की दरख्वास्त की। ममदानी ने उर्दू में बात का आगाज़ किया, फिर अंग्रेज़ी में पैगाम दिया कि हम इस्लामोफोबिया में मुब्तला अफराद की गंदी सियासत से खौफजदा नहीं होंगे।